Hello, good morning sa tanan na nasabtan ining atong online morning devotion nga gahimuon matag sayo sa buntag. Salamat sa Ginoo kay ay iya pang gipabukang atong mga mata nining say sa kabuntagon ug gipasinati niya kanato ang iyang kaluoy nga bag-o gid kanunay sa matag sayo sa buntag ug atong pagasugdan kini pinaagi sa mga pag-awit o mga pagdaig diha sa Ginoo. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Amen. Every day I speak your name. I can feel the strength and power every time I speak your name. I can do all things through you. In your name there is healing. In your name there is life. In your name there is power. There is peace and rest and joy and love. My Jesus, Lord Jesus, King Jesus, Savior, marvelous, so wonderful, powerful, glorious. When I call upon your name, you came right here inside me. Since I placed my trust in you, now I can do all things through you. In your name there is healing. In your name there is life. In your name there is power. There is peace and rest and joy and love. My Jesus, Lord Jesus, King Jesus, Savior, marvelous, so wonderful, powerful, glorious. My Jesus, Lord Jesus, King Jesus, Savior, marvelous, so wonderful, powerful, glorious. We give you praise, oh, we give you glory, oh God, and Thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka namong pag-enable ka namo Lord sa isa kabuntangon nga mobangon o Lord aron magapanghimo kami niini nga bulaton kay Lord nagpabilin pagid Ginoo ang among motto Lord nga seek first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto us Lord. Thank you kaayo bisan pa sa imong pag-provide ka namo dito gabi sa hinanong malinaw na katulog Lord. Thank you kay niya na o God bisan pa sa imong paghatag nining lain matahong nga adlaw Ginoo
Tuesday, the opportunity anang kanamo Lord nga makapadayon sa pagkinabuhi Kristohanon Lord. Kabalo ka Lord nga nagakinabuhi kami one day at a time, O God. Salamat kay sa great opportunity Lord na mag-alangad kami ng maharis na ng hari Ginoo sa ng Ginoo, God. Ug mamuhat sa mga bulaton nga may kalamitan sa imong kahimayan. Thank you kayo Lord. Sa among exhortation karon Lord, thank you kayo Lord nga magpasabot ka Ginoo sa imong mahal nga pulong, O God. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan dawat ang among mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga paghimaya, pinaagi lamang sa ngalan ng ngalan ni Hesus Kristo nga among Ginoong manluwas. Amen. Hallelujah. So, naanasabta karon sa Ezekiel chapter 23 na ta tungod kay kahapon yesterday morning 2022 man ta. So, magpakli ra gihapon tag portion sa mao nga chapter sa 23. So, dinhi sa 23 actually kung atong tanaw no. This story is about two sisters who become sinners in the sight of God. Ang ilang mga ngalan is ginganlan sila Uhula, no? Og si Oholiba og si Uhula. Kita na to sa chapter 23 nga there are significance sa ilang mga ngalan, no? Actually, ang significance sa Ohula, which is the elder or the older sister, which signifies Samaria. Si Uhula, mao ni siya ang kamagwangan nga igsuon nga babay, no? So the significance of Ohula is the place of Samaria. And then si Oholiba, which is the younger sister dinhi sa istorya, no? Younger sister signifies the place of Jerusalem. So Samaria and Jerusalem. Ang Samaria mao ni siya ang kamagwangang suon nga si Uhula, o kini si Oholiba kamanghuran, younger. Si Uhula older sister. Si Oholiba younger sister. So kining duha magsuon. Dili karon ang istorya dinhi nga kaning nahimo sila nga sinners or nahimo sila nga prostitutes in the sight of God. So nganong prostitute man, nganong nahimong prostitute ang Samaria o ang Jerusalem, no? Kay inaani ang nahitabo dinhi sa chapter 23. Hallelujah. So inaning nahitabo nga nahimo sila nga prostitute tungod kay kaning spiritually speaking nahimo sila nga kanabitang instead of trusting in the Lord, tuan na noon sila sa mga dapit nga kasikbit, nagsalig sa ilang provision, wala na sa Ginoo. O grabe na kaayo ang ilang mga nangahimo nga mga klase-klase nga mga sala diha sa Dios. Nung munang gitawag silang mga prostitute. Ang prostitute manggod kanit bitong ang prostitute manggod wala dapat makontento ka sa usa lang nimo ka, usa ka bana, sa usa ka lover. Ang relationship manggod nato, ang relationship sa Israelites between their God is like a lover. So naa na si Lord, moadto pagit sila sa lain nga nasod. Naa na si Lord nga maoy nagatiman kanila, moy nagprovide kanila, moy kanang dalang pana nila, pero moadto pagit sila sa lain. So it's like prostitution, it's like prostitutes na dili makontento sa isa, nangita paglain nga lover. So yun anang nahitabo sa Samaria and Jerusalem during that time. That's why gipakisama sila sa duha ka magsuon nga magulang ug manghod nga si Uhula o si Oholiba. No? So makita nato nga so the first one is Ohula, the older sister which signifies Samaria.
the place of Samaria. The second is Oholiba, the younger sister, which signifies the place of Jerusalem. Makita na to diri nga, the younger sister not only exceeds her own, exceeds his older, or her older sister nga si Ohola, no? Nalabuan niya si ayang magulang nga si Ohola, which signifies the place of Samaria. Sa grabe ka unfaithful, grabe ka makasasala. No, by involving more partners, muna akong pasabot no nga involving more partners na nagyud si Lord mo ato pagit sila sa lain, mga kuan kay sila, no. So mga unfaithful kay sa nga tanan sila by involving more partners. But instead of learning a lesson from her elder, no, sister, dili wala noon gilabuan pa noon niya ang sala sa iyang magulang nga babae, no. Yet he increased her own sinfulness, no. Mas kanabang nakakita na gid siya unsa ang mga sala nga nahimo sa iyang magulang nga babae. Iya hinuong gilabuan pagyud ang sala sa iyang magulang nga babae, no. Instead of learning a lesson nga mayon nga, uy, mo badto ka unsa makaati, dili man na maayo ang imong gabuhaton. So kanang mamay mo siya ng lesson nga dili gid ako buhaton ang akong nakita nga pagkamakasasala sa akong ate, sa akong igsuon, sa akong magulang. Iyay nung gilabuan pa ang sala. Sa unsa nga paagi makita nato. So Jerusalem, instead of ang Jerusalem mao man ang kamanghuran, amo man ang manghud. Ang Samaria mao man ang magulang. So actually ang una gyud nga nagpakita og unfaithfulness ngadto sa Lord ang nasud sa Samaria, nung kanibang dili sila faithful ngadto sa Ginoo. So nakita ni sa Jerusalem, nakita ni Oholiba nga dili faithful si Samaria, dili faithful ang maong nasud ngadto sa ilang gialagaran nga Dios. Pero si Jerusalem nga mao ang manghud, instead of looking at the elder sister, no, nga mao si Samaria, nga maka-learn untag lesson nga grabe ang patak sa sala sa mao nga lugar, no, sa Samaria. Grabe ang pagpapadlong sa Ginoo, grabe ang pagpakasala, grabe ang unfaithfulness. Nakita tanan na ni Jerusalem, no. Bahat ang nahitabo, mas gilabuan pa noon sa mao nga nasud sa Jerusalem ang nahimo nga sala sa Samaria. For example, unsa man nga mga sala ang nahimo sa Jerusalem, sa Samaria, no. For example, kung ang Samaria nagpractice og idolatry, kung ang Samaria unfaithful nga to sa Ginoo, no, wala man nalilong sa manghod nga mao ang Jerusalem. Nakita sa Jerusalem, no, nakita ang nahitabo hinuon, mas gilabuan pa sa Jerusalem, mas labaw pa ang nahimo nga kasakit nga nahatag nila sa Ginoo, no, labaw pa sa Samaria. So dini makita nato nga Uhula played the prostitute even though she was ang Ginoo nga even though she was mine, ana siya sa verse 5. Giina ni Lord si Ezekiel, no. Actually kung tan-aw na diri giina ni Lord si Ezekiel, no. Ayon sa verse 1, the word of the Lord came again to me saying, son of man, there were two women, the daughters of one mother. They committed prostitution in Egypt. Tanaw ra good. Prostitution tungod kay kanang ang Samaria ug ang Jerusalem, tuwa sila nakig-abin, tuwa sila nagsalig, tuwa sila murag ang ilang loyalty tuwa na sa Egypt, no. Unya tulo ka nasod diri ang na-mention, no, nga diin didto nag-trust, no, dito nag-flirt ang duha ka babae, ang magwang ug ang manghud, ang Samaria ug ang Jerusalem. Tuwa dito sa Ehipto, tuwa dito sa Babylon, tuwa dito sa Azerian, no, Azerian country, tuwa sila dito nagsalig, tuwa sila dito nag-flirt, no. Ambot pasabot ba nga ang nasod sa Samaria ug ang nasod sa Jerusalem
instead of trusting God, nag-flirt sila dito para lang, natuwa sila dito, nagigabit sila dito para lang nga kanang hatagan sila sa tanan nga ilang mga panginahanglanon sa ilang nasod. Nga naa man unta si Lord nga provider, naa man si Lord nga gitawag ba sila sa Ginoo. They were called, no? They were called chosen, di ba? Gitawag sila sa Ginoo, pero ang nahitabo ang ilang trustua dito sa mga laing nasod, sa Ehipto, sa Assyrian country o dito sa Babylon. So mo nang nasuko pag-ayo si Lord. Hukman ni Lord, i-judge niya, i-punish niya ang Samaria ug ang Jerusalem. Especially ang Jerusalem kay grabe hinuon kaayo, no, instead of looking at Samaria, no, nga nakita sa nasod sa Jerusalem kung unsa ang mga sala nga nahimo sa Samaria, no, nga kanang abomination ngadto atubangan sa Dios, pero ang nahitabo mas labaw pa hinuon nila nga mas labaw pa nilang gihimo ang sala, labaw pa sa Samaria, labaw pa sa gihimo sa Samaria. Inaana ba kung isa-isahon manggudato ang sala nga nahimo nila, taas kaayo ang chapter 23, no, taas kaayo ang chapter 23 nga kung atong tanawon dili ang chapter 23 has 49 verses. Pero gikutlo lang nato ang pinaka-highlight yun kaayo. So, muna siya ang two significance sa duha ka magsuon nga si Uhula o si Oholiba. Oholiba. Nga si Uhula signifies the place of Samaria o si Oholiba signifies the place of Jerusalem. They were both sinners. They were both kaning prostitutes. Why? Tungod kay nakig-abin sila sa mga kasikbit nga nasod sa Israel nga mao ang Ehipto, Assyrian country o Babylonia. So mana siya nga nakita nato dinhi nga the younger not only exceeds her own unfaithfulness, no, her own unfaithfulness by involving more partners, but she saw what happened to Samaria, yet he increased her own sinfulness. That's why judgments follow. So kita natin, instead of learning a lesson from her older sister, gilabuhan pa hinuon niya ang maong nga mga sala kay dili lang siguro Ehipto, dili lang Egypt, dili lang Assyrian country siya nag-flirt, dili lang Babylon siya nag-flirt, kundi sa uban pa gyud nga mga kanasuran. Kay naklaro man nato dinhi, no, naklaro nato nga ang sala gyud nila is they were unfaithful unto the Lord by involving more partners, no, more partners nga kung sa ato pang Christian nga kinabuhi, mura taga-kaangkaang tungod kay naa ang isa nato katiil naa sa Ginoo, asin isa ko nato katiil tuwas kalibutan, murag ingon ana ba nagkaangkaang ang Kristohanon. So dili man ganahan ang Lord ana, ang loyalty nga gusto ni Lord is whole, no, nga kung dito ta nagsalig dito ra kita, kung nagsalig ta sa provider nato nga si Lord dito ra kita magsalig, dili ta magsalig sa uban pa nga mga resources. Ingon ana si Lord because God is a jealous God. So ingon ana ang nahitabo diri sa 23 nga gihukman ni Lord, gi-judge ni Lord, gi-punish ni Lord ang Samaria ug ang Jerusalem tungod sa mao nila nga mga sala, no. So dili gid palabyo ni Lord ang mga sala, especially kung iyang mga katawhan, no? Gitawag nga iyang mga katawhan. Mo lagi ang pulong sa Ginoo sa New Testament ingon nga kung lisod gani kaayo maluwas ang mga naana sa sulod sa pamilya, no, unsa pa ka ang katong wala pa gyud kang Kristo, no, ang naaga ni ang Christian na lisod gani gihapon kaayo maluwas ang Christian na unsa pa katong dili Christian. Kung katong nagtuo na makita nato diri ba nga kana sila mga chosen people of God, pero lisod pa gani gihapon kaayo tungod kay gapakasala lang gihapon sila, gapabuyag lang gihapon sila, gahatag lang gyapon sila ta sakit sa Ginoo. So yun na gyapon ang gakahitabo sa mga Kristohanon karon. Pero dunay gitagana ang Lord nga final judgment. So ingon ana, no, i-punish manggaling sila ni Lord, i-judge manggaling sila ni Lord. Though i-judge sila, i-punish sila, pero dili gyapon final.
no, kay naagi gitagana ni Lord nga final judgment, no, sa pagkakaron kay iluwagway pa ni Lord, no, ang ga-extend ni Lord ang adlaw for us to have time, no, have time to mend our broken ways. Munang na ang nahitabo sa Samaria, munang nahitabo sa Jerusalem, or generally munang nahitabo sa Israel, no. So dapat dili kita magsalig, dapat ang Jerusalem, dili gid sila magsalig sa Ehipto, dili sila magsalig sa Assyrian countries, dili sila magsalig sa mga provision or support sa other countries, no, sa Babylonia, no, kay gitawag man gud nga ang other countries aside from Israel, dili sila Kristohanon, no. So siguro karong panahon na, because the Lord Jesus Christ came na, niabot sa Ginoong Hesus, basin some of the people of that country na naipagtuo kang Kristo, no. Pero during the time, wala gyud makita nga tarong unya kung ang usa ka katawan sa Dios mo anib didto kana mo flirt didto, or mo trust didto, no, mo join didto, no, mo join hinuon didto sa countries nga walay pagtuo sa Dios, masuko gid si Lord. So normal na siya. That's why gani compare sila sa prostitution, compare sila sa prostitutes, no, si Uhula o si Oholiba. Mo nang naang atong nakutlo din og hinat nga natay nasabtan sa atong gikutlo nga gamay diri sa chapter 23 nga significance sa duha ka magsuon nga magulang ug manghod nga si Uhula, which signifies the place of Samaria, ug si Oholiba nga nagsignify sa lugar sa Jerusalem, nga nasuko pa kayo ang Ginoo tungod kay nahimo sila nga prostitutes, no, by trusting other countries than fully trusting in the Lord. Inana ang gusto ni Lord nga full trust ihatag gyud kang Lord, dili siya half, dili 1/4, no, dili part, kundi whole trust ihatag gyud kang Lord. Muna nga panahon nga gi-punish ni Lord, no, kay tungod kay nahimo sila nga prostitute. Unya ang nakakuan pagid kay ang Jerusalem mas labaw pa, nalabwan sa Israel ang pagkamakasasala sa Samaria, no. Amen. O kinaot nga natay nakudlo nga ma-learn nato nga lesson ani nga si Lord he wanted us, he is a very jealous God, and he wanted whole trust to be placed in him, whole faith, no, to be given to him, nga who is the provider of all things. Kay matawag kita nga prostitutes kung gakaang-kaang pataong nga nagsaligta sa uban instead of trusting God. Amen. O magaampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon langit no namong amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo Lord sa imong word nga gi-exhort karon, o God, o salamat sa dugang pang mga panabot Ginoo sa mga panahon nga kami magbasa sa imong mahal nga pulong Lord. Dugang pang nga mga panabot Ginoo, kaalam kahibalo nga imong hatag kanamo amahan. Salamat kaayo Lord, o bisan pa nining sa kabuntagon naga-pray kami sa mga kaigsuonan nga manarbaho karon Lord, nga imong silang pagaubanan, pagagamhan Ginoo, pagaprovidean sa wisdom, knowledge, aron magamit nila sa ilang pagpanarbaho sa office karon. Sa mga kaigsuonan usab namong mga estudyante, mag-provide kag balay runon sa ilang mga tuition, sa ilang mga expenses sa school, o labaw sa tanan sa wisdom Ginoo, masabtan ang ilang mga lesson o makapasar sa mga exams. Bisan pa sa mga kaigsuonan namo Lord nga mga teacher nga tagaan nimo sila enablement nga makaya nila pagatiman ang ilang mga classroom. Sa mga kaigsuonan usab namo nga nay mga online nga trabaho, amahan tabang usab silang makaya nila ang mga lisod nga trabaho diha sa online o tudlo sila Ginoo nga pasidunggan ka diha sa online. So sama sa among ginahimo karon Lord nga we honor you Lord, we first honor you Lord every early in the morning, oh God. Bisan pa man sa mga kaigsuonan usab namo Lord nga naay mga business nga gipang-manage, oh God, nga ikaw ra gyud ang may kagahuman sa pagtabang kanila aron sila mo prosper sa ilang business. Dalaygon ka gid Lord, so walay katapusan, walay kilain nga mapasidunggan ining tanan, walay lain tagaan amos tungod himaya, mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga paghimaya, ikaw ug ikaw ra gyud Lord. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all until next morning.